Let's go! Palit mig buko guys! Idol, og simog bihig sa Buanga. Kabalo na mo. Asa ning lugar? Sa Buanga! Pakita mo lugar. Balon mo asa ning lugar. Lunga na to ha. Kay sumo na kayong kape. Oo. Buko na pod! Diri na punta sa buko. Bakit na ni Banit pen? Kita na dok! Na, uy, yapit. Naot mo diri. Mga tigulang mo diri di mo mata no. Ato oh, dagkuha sa buko oy! Sa mga. Ato guys oh! Pero nga video. Pero medyo be. Sige ako kuha bi! Adi na kaya na. Oh, gino na. Ala na open. Ako dok! Let's go guys. Welcome to my channel guys. Jabani guys. Nandito kami araw na buko juice ngayon na Southcom guys. Di atong lugar guys oh. Lugar. Laka yun oh. Kana ba patda oh. Kapag ako na ito! Kana ba ay tay. Ato to. Ay, lagi pala tang video na. Vlogger mo ni. Dok, nanood mo! Ma'am, vlogger mi ma'am. Wala, milabot! Ma'am, vlogger mi ma'am. Sorry kay mama. Video mi ma'am. Video ang trackman na vlogger, ma'am. Ma'am, kasi pa ato ma'am oh. Ay te! Ma'am. 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 Hello. Welcome to my channel. Para mga idol. Kadumdum na Buko juice yun doon. Kadumdum na mga saring na ibuko diri. Nagkuha oy! Lumiato oy! Huwag mo na kabalikan ka. Kumara ka kayo! Mga idol, gawin kami na para talon-talon idol. Nuhay kami karga idol. Oh, lumiato oy! Cancel. Tamen. Cancel di amon tracking idol. Dito na piskaw. Ano pa, makuha ko niya. Ah, mabuko na punta guys. Sumo na kayong pagkape. Ah, buko na tamin daw idol. El Cape idol, misumo lang kay idol. Ayun idol. Tilawan ninyo. Kailangan, nabuhay lang. Ha?